बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से लेनी हैं और काम भी करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में सबक नंबर 1, जिसका उन्वान है हमदे बारी ताला मोहब्बत शफ़क़त के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकम्मल किया था। आज हम सबक नंबर 3 खोलेंगे और सबक नंबर 3 का उन्वान है ईमानदार चरवाहा, और ये एक सच्ची कहानी है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 10 खोल लीजिए। ईमानदार चरवाहा। बच्चों, चरवाहा किसे कहते हैं? जी आप सबको पता है, जो जंगल में बकरियां चराते हैं, बकरियों को लेके जाते हैं घास के लिए, तो उसको चरवाहा कहते हैं, चरवाहा। अब हम इस सबक का बाकायदा आगाज़ करेंगे और शुरू करेंगे इसकी पढ़ाई। आपने भी बार बार पढ़ना है, जो लफ्ज़ पढ़ूंगी आपने बहुत ध्यान से सुनना है। बहुत पुरानी बात है, शदीद गर्मी का मौसम था। एक मुसाफिर जंगल से गुजर रहा था। एक सायादार दरख्त देखा तो कुछ देर उसकी ठंडी छांव में सस्ताने बैठ गया। अचानक उसकी नज़र एक चरवाहे पर पड़ी जो उस क़यामत ख़ेज़ गर्मी में भी बकरियां चरा रहा था। वो कभी भी एक बकरी के पीछे दौड़ता तो कभी दूसरी को हंकाता, कभी एक चट्टान पर चढ़ता तो कभी दूसरी पर। मुसाफिर ने अपना खाना निकाला और दस्तरखान लगाया। सामने ही चरवाहा अपना काम कर रहा था। मुसाफिर ने चरवाहे को अपने पास बुलाया और कहा, मैं खाना खाना चाहता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम भी मेरे साथ आओ, मेरा साथ दो, आओ खाना खाते हैं। मगर चरवाहे ने माजरत की और कहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मगर इस वक्त मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ। ये बकरियाँ दरअसल मेरी नहीं हैं। मैं मुख्तलिफ लोगों से उजरत लेकर उन्हें चराता हूँ और शाम को उनके मालिकों के पास पहुँचा देता हूँ। अगर मैं खाना खाने बैठ गया और कोई बकरी इधर से उधर हो गई तो इसके मालिक को क्या जवाब दूँगा? मुसाफिर ने चरवाहे की बात सुनकर कहा, अगर कोई बकरी खो जाए तो उसके मालिक को कह देना कि उसे भेड़िया खा गया। यहाँ कौन सा बकरी का मालिक मौजूद है जो इसे हकीकत का इल्म हो? जी प्यारे बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि एक मुसाफिर एक जंगल से गुजर रहा था। उसने वहाँ पे देखा कि एक आदमी बकरी को चरा रहा है और फिर वो खाना खाने दस्तरखान पे बैठ गया। जब उसने उसको दावत दी तो चरवाहे ने इनकार कर दिया और कहा कि ये बकरियाँ मेरी नहीं, कि ये मेरे एक मालिक की हैं और अगर ये गुम गई तो फिर मैं पैदा होऊंगा। तो मुसाफिर ने कहा कि तुम अपने मालिक से कह देना कि ये तुम्हारी बकरियां, एक बकरी जो है वो गुम गई है, अगर वो गुम जाए तो। और चरवाहे ने झट बोला, बकरी का मालिक तो मौजूद नहीं, मगर मेला तो मौजूद है और वो सारी हकीकत से बाखबर है। बकरी के मालिक से तो झूठ बोल दूंगा, मगर अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? ये कह के चरवाहा अपनी बकरियों के पीछे दौड़ गया। मुसाफिर ने खाना खाया, कुछ देर आराम किया और फिर सफ़र पर चल पड़ा। तो कितनी अच्छी बात की है चरवाहे ने। अगले रोज़ उस चरवाहे को मदीना मुनव्वरा बुलाया गया। चरवाहा ये देखकर हैरान रह गया कि कल जिस मुसाफिर को जिससे जंगल में मुलाकात हुई थी वो कोई नहीं बल्कि मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उस गरीब चरवाहे की ईमानदारी से बेहद मुतासिर हुए थे और उसे मदीना मुनव्वरा इसलिए बुलाया था कि गरीब चरवाहे को उसकी ईमानदारी का इनाम दिया जा सके। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सी बकरियां और भेड़ें चरवाहे को इनाम में दी और चरवाहा दुआएं देता हुआ भेड़ बकरियों को हंकाता खुशी खुशी अपने घर रवाना हुआ। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सोचने लगे, वाकई ईमान से बड़ी कोई और दौलत नहीं। कि उस आदमी का ईमान था जिसकी वजह से उसको इतना इनाम से नवाजा गया। तो क्या प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी और सच्ची कहानी थी। और हमें इससे क्या सबक मिला कि हमें
ایمانداری سے کام لینا چاہیے، اور ہر وقت یہ ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا مالک اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر کام کریں کہ ہمارے سامنے ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12، پہلا لفظ ہے قیامت خیز گرمی۔ قیامت خیز گرمی کو کہتے ہیں شدید گرمی۔ دوسرا لفظ ہے ہنکانا۔ ہنکانا کہتے ہیں مویشیوں کو چلانا۔ جھٹ کہتے ہیں جلدی۔ جھٹ کسے کہتے ہیں؟ جھٹ پٹ، جلدی جلدی۔ اب ہم اپنی سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلی سرگرمی دیکھتے ہیں۔ پہلی سرگرمی ہے کہ سوالوں کے جواب لکھیے۔ آپ کو سوال دیے گئے ہیں، آپ ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے چرواہے کو کیا پیشکش کی؟ جی پیارے بچوں، اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مسافر کو، چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور اسے کھانے کی پیشکش کی۔ کس کی پیشکش کی؟ کھانے کی پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، تو کھانے کی پیشکش کی کہ آپ بھی میرے ساتھ آئیں اور کھانے میں میرا ساتھ دیں۔ چرواہے نے آپ کے ساتھ کھانا کھانے سے کیوں انکار کر دیا؟ کیوں انکار کیا تھا؟ جی کیونکہ وہ بکریاں کو چرا رہا تھا اور اپنا کام کر رہا تھا، اور کہا تھا کہ یہ بکریاں دراصل میری نہیں ہیں، میں مختلف لوگوں سے اجرت لے کر انہیں چراتا ہوں اور شام کو ان کے مالک کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ اگر میں کھانے بیٹھ گیا اور کوئی بکری ادھر سے ادھر ہو گئی تو اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ جی بچوں، یہ سوال نمبر 2 ہے، یہاں سے شروع کریں گے کہ یہ بکریاں دراصل میری ہے، یہاں سے یہ سوال نمبر 2۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے عزت بخشی۔ میں اس وقت اپنے کام میں مصروف ہوں اور یہ بکریاں میری نہیں، لوگوں کی ہیں، اور اگر میں اس سے گم گئی تو پھر میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے اس نے انکار کر دیا تھا یہ کہہ کر۔ جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چرواہے کی کس بات سے متاثر ہوئے؟ جی کس بات سے متاثر ہوئے آپ سب کو پتہ ہے؟ جی اس بات سے متاثر ہوئے کہ چرواہے نے کہا کہ میرا مالک تو یہاں موجود ہے اور وہ ساری حقیقت سے باخبر ہے، ٹھیک ہے، اس بات سے متاثر ہوا۔ تو آپ اس کو کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ میرا اس بات سے چرواہا متاثر ہوا کہ میرا مالک تو یہاں موجود ہے اور وہ ساری حقیقت سے باخبر ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر چرواہے کی کس بات سے متاثر ہوئے؟ جی بچوں، یہ بھی ابھی ہم نے کیا کہ وہ کس بات سے متاثر ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو کیا انعام دیا؟ جی پیارے بچوں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے غریب چرواہے کو بلایا اور اس کی ایمانداری کا نام دیا جا سکے۔ یہاں سے حضرت عبداللہ بن عمر نے بہت سی بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام میں دیں، تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ تو آپ اتنا بھی لکھ دیں کافی ہے۔ اگر آپ اپنے نمبر اچھے لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لے کے یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، اور سوال نمبر 6 ہے، آپ نے اس واقعے سے کیا نصیحت حاصل کی؟ جی پیارے بچوں، آپ نے پورا سبق پڑھا، آپ اس کا جواب اب لکھیں گے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ یہ پورا سبق پڑھا، اس کے بعد آپ نے واقعہ دیکھا اور کیا نصیحت حاصل کی۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ کس طرح سوال شروع کریں گے۔ ہم نے اس واقعے سے یہ نصیحت حاصل کی کہ ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الفاظ جملے، پہلا لفظ ہے سستانہ، دسترخوان، قیامت خیز، اجرت، ایمانداری۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سستانہ، مسافر ٹھنڈی چھاؤں میں سستانے بیٹھ گیا۔ دسترخوان، ہم دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ قیامت خیز، آج قیامت خیز گرمی ہے۔ مزدور کو اس کی اجرت سے وقت پر دینی چاہیے۔ ایمانداری، چرواہے کو اس کی ایمانداری کا صلہ مل گیا۔ تو یہ تھے ہمارے الفاظ جملے۔
अब हम आगे बढ़ते हैं अल्फाज शनासी, अल्फाज को पढ़ना, उसको देखना। चरवाहा किसे कहते हैं? भेड़ बकरियां चराने वाला। इस तरह मुसाफिर के मानी हैं सफ़र करने वाला। अब आप लिखेंगे नीचे दिए गए पेशों में से कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब आपको कुछ पेशे दिए गए हैं और यह बहुत मज़े की सरगर्मी है, ये आप भी लिख कर सकते हैं खुद से। अब हमने क्या करना है, नीचे हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे दिया गया मल्लाह, मुअल्लिम, मुंतजिम, रंगरेज, मुसन्निफ, माहीगीर, सुनार, हज्जाम, हवाबाज और मोमार। और हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कपड़े रंगने वाला। कपड़े रंगने वाले को क्या कहते हैं? रंगरेज। ठीक है, आप इस तरह लिखते जाएंगे। दूसरों को इल्म देने वाला, शाबाश, मुअल्लिम। ये 2 हो गया, ये 1 था, ये 2। 3 नंबर पे है किताबें लिखने वाला। किताबें लिखने वाला कौन होता है? मुसन्निफ। 3 नंबर पे मुसन्निफ आ गया। 4 पे है मछलियाँ पकड़ने वाला। जी, मछलियाँ पकड़ने वाले को माहीगीर कहते हैं। कश्तियाँ चलाने वाला, कश्तियाँ चलाने वाला कौन होता है? मल्लाह, शाबाश। 5वें पे मल्लाह आ जाएगा। हवा जहाज चलाने वाला 6 नंबर पे क्या आएगा? हवाबाज। तो यहाँ पे आप 6 नंबर पे हवाबाज लिख दें। बालों को तराशने वाला, गुड, हज्जाम। 7 नंबर पे हज्जाम। इमारतें तामीर करने वाला, 8 नंबर। इमारतें कौन तामीर करता है? जी, इमारतें तामीर करने वाला, मुंतजिम, मोमार या सुनार? जी, मोमार। नंबर 9 पे है सोने के जेवरात, सुनार। नंबर 9 पे सुनार हो गया। नंबर 10 पे किसी चीज़ का इंतज़ाम करने वाला, मुंतजिम। तो ये हमारे अल्फाज शनासी थी और हमने देखा कि किस तरह काम करते हैं। आपने इसको भी कॉपी पर लिखना है। अब हम हिस्सा कवायद की तरफ बढ़ते हैं। सिफ्त और मौसूफ। सिफ्त किसे कहते हैं? किसी इस्म के बारे में बयान होने वाले लफ्ज़ को सिफ्त कहते हैं। दोबारा से देख लें, किसी इस्म के बारे में बयान होने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? सिफ्त। और जिस इस्म के बारे में बयान किया जा रहा होता है उसे कहते हैं मौसूफ। इस जुमले में जैसे कि अगर मैं जुमला पढ़ती हूँ, वो ईमानदार चरवाहा है। अब ईमानदार खूबी है और ये किसी के बारे में बात की जा रही है कि वो ईमानदार है, तो ईमानदार सिफ्त हो गई और चरवाहा जो हमारा मौसूफ हो गया। चरवाहा जिसकी तारीफ़ बयान की जा रही है, जिसकी सिफ्त बयान की जा रही है। अब आपको जुमले दिए गए हैं, आपने इनको अलग अलग करना है। जैसे कि मैं आपको 3 से 4 करके दिखा देती हूँ। अम्मी गरम चाय पीती हैं। अब सिफ्त क्या है और मौसूफ क्या है? अम्मी जो हैं वो क्या है? सिफ्त। जैसे कि ऊपर है ना, फातिमा के पास नई गुड़िया है, तो पास नई क्या है? सिफ्त, और गुड़िया जो है वो हमारे पास मौसूफ। तो यहाँ पे अम्मी गरम चाय पीती हैं। अब लफ्ज़ गरम चाय, अब इसमें गरम क्या है? सिफ्त, और चाय क्या है? मौसूफ। तो आप लिखेंगे गरम चाय। ये कितना प्यारा फूल है। अब देखिए प्यारा फूल, अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें। प्यारा हो गया सिफ्त और कौन है प्यारा? फूल। तो फूल हो गया मौसूफ। ये कपड़ा बहुत नरम है। अब बहुत नरम को देखें, बहुत सिफ्त हो गया, नरम मौसूफ। सख्त धात, सख्त सिफ्त, धात मौसूफ। लोमड़ी चालाक जानवर, चालाक सिफ्त, जानवर मौसूफ। तो प्यारे बच्चों, आपने घर पे ये मुकम्मल करना है, ये आपकी किताब का काम होगा। आगे बढ़िए, अभी भी सिफ्त और मौसूफ है तो आपने इनको मिलाना है। उस्ताद, खाना, बाग, मौसम, शहर, और लफ्ज़ हैं बड़ा रहमदिल। उस्ताद सिफ्त के अल्फाज हैं बड़ा, रहमदिल, लजीज, खूबसूरत, शानदार, करम, ठंडा। तो आप लिख सकते हैं उस्ताद, रहमदिल, खाना, लजीज, बाग, जी प्यारे बच्चों, खूबसूरत, मौसम, शानदार, शहर, शहर कैसा होता है? बड़ा, शहर बड़ा। ठीक है, नसर निगारी है, नसर निगारी देख लेते हैं। कोई ऐसा वाक़या लिखें जो आपने ईमानदारी से काम लिया हो। वाक़े को दिलचस्प बनाने के लिए निकाह शामिल किए जा सकते हैं।
آپ نے اپنی زندگی کو کوئی ایک ایسا واقعہ لکھنا ہے جس میں آپ نے ایمانداری کا کام کیا ہو، اور اس کے اندر جو آپ نے لفظ شامل کرنے ہیں، واقعے شامل کرنے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے کرنے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، یہ واقعہ کیا تھا، اور آپ نے کیا سوچ کر ایمانداری کی، اور ایمانداری کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا۔ تو یہ نثر نگاری آپ کی ہے، یہ آپ نے گھر پر کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 3 کا آغاز کیا، ایماندار چرواہا۔ ہم نے اس کی پڑھائی مکمل کی، سوال جواب دیکھے اور اکثر مشق کا کام دیکھا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے جو بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو مجھے اسکول کے نمبر پہ کال کریں، میں آپ کے تمام سوالات کے جواب دوں گی۔ پیارے بچوں، آپ کو جو بھی کام کرایا گیا ہے اور جو ہوم ورک دیا گیا ہے آپ نے گھر پر کرنا ہے، اور اس کی تصویر اسکول کے واٹس ایپ نمبر پہ 2 دن تک شیئر کر دینی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔